Assalamualaikum and good day everyone. So today we are going into the subtopic 1.3 classification of organic chemistry. So let's have a look at the learning outcome first. Okay, so by the end of this lesson you should be able to define functional group, name the functional groups, classify organic compounds according to their functional group, and then lastly we're going to learn about the homologous series. Okay, so let's have a look at what is functional group first. So functional group is an atom or a group of atoms that give the organic compounds its characteristic properties. Okay, so as you can see, dia kata kat sini, it can be just an atom, okay, or it might be a group of atoms. Okay, so that will be in an organic compound. So dia akan bagi a certain properties untuk that particular compound. Okay, so nanti kita tengoklah apa dia item ataupun group of atoms ni. So the importance of functional group. Okay, so one is for us to be able to classify the organic compound which are divided into different classes. Okay, sebab kita ada belajar alkane, alkene and so on. Okay, so ada banyak different classes. So based from the functional group, kita boleh classify semua ni nanti. Okay, and then to name the organic compounds. Sebab kita nak bagi nama ni, adakah kita nak bagi nama dia based on alcohol? Adakah kita nak bagi nama dia based on carboxylic acid? Okay, so it is all depends on the functional group tu nanti. Kita boleh tahulah macam mana nak bagi nama. And then a particular functional group will always undergo similar types of chemical reactions. So usually kalau dia adalah alkohol, tak kisahlah methanol, ethanol or propanol, usually dia akan undergo a similar chemical reaction. Okay. So now let's have a look at the classification. Okay, jadi on the left side, okay, kita ada class of compound, okay, which is also known as homologous series. So nanti apa dia sebenarnya homologous series ni kita akan tengok kemudian. Okay, and then dekat bahagian tengah kita akan tengok functional group. So ada dua jenis lah. Satu kita tengok dari segi structure dia. Satu lagi kita akan belajar nama dia. Okay, and then dekat sebelah kanan sekali kita akan tengok example. Okay, so the first one adalah alkane. Okay, the thing is about alkane, there is no specific functional group untuk alkane. Okay, so yang kamu patut tahu pasal alkane adalah as long as tak ada any other atom selain daripada carbon dengan hydrogen, okay, and then there is no macam yang lain daripada yang lain. Okay, semuanya single bond antara carbon dengan hydrogen. Therefore, itu adalah alkane. Okay, and there is no specific name given to alkane. And then this is the example lah, CH3, CH3. Okay, kita tengok alkene pula. So, alkene pula, misalnya kamu patut tahu dah ni. Okay, so alkene pula kalau kamu nampak ada carbon, carbon, double bond. Ada dua carbon and then in between ada double bond. Okay, so this part here, itulah functional group. Okay, dia lain daripada yang lain tu kan. So the name for this functional group is what we call as carbon-carbon double bond. Okay, so bear in mind, class of compound, functional group are two different things. Okay, if you are asked about the functional group of this one here, so your answer is supposed to be carbon-carbon double bond. If you are asked about the class of compound for this compound here, so your answer should be alkene. Okay, so example kat sini adalah yang ni CH3, CH, CH2. Okay, so if you are asked to bulatkan, identify. Okay, so if you are asked to identify the functional group dalam sesuatu compound, okay, jadi kamu sebenarnya kamu akan kena bulatkan lah. Okay, jadi takkanlah nak bulatkan the whole thing, no. Okay, bear in mind this part here tak ada C double bond. Okay, the double bond adalah antara this one C yang ni dengan C dekat sini. Jadi kamu boleh bulatkan antara dua carbon ni. Tak apa, hydrogen tu dibulatkan sekali pun tak apa. Okay, so itu cara kamu nak identifykan dia lah. Okay, and then kita tengok pula alkyne. Alkyne meaning dia ada triple bond. So what do you think nama untuk functional group ni? Okay, so this one is what we call as carbon-carbon triple bond. Okay, so example dia dekat sini. So this part here adalah apa yang kita consider sebagai carbon-carbon triple bond and class of compound dia adalah alkyne. Okay, and then next
kita pergi kepada aromatik pula. So aromatik dia kena ada apa nama benda ni? This is what we call as benzene ring. So the name of the functional group untuk ini adalah aryl ataupun benzene ring. Okay, jadi ni adalah contoh dia lah, benzene ring yang attach dengan CH3. So the part yang macam mana kita nak tahu dia adalah aromatik, as long as dia ada benzene ring, therefore that is considered as aromatic, and the name of the functional group is benzene ring ataupun aryl. Okay, and then next one adalah haloalkane ataupun it is also known as alkyl halide. Okay, alkyl ni sebenarnya dia datang daripada perkataan alkane. Okay, halide ni pula datang daripada halo. Okay, so ini dua nama ni lah, dua-dua nama ni adalah class of compound yang kita guna pakai, sama ada nak guna haloalkane ataupun alkyl halide. So untuk yang ni pula, okay, adalah halogen. Obviously halogen lah. So the halo comes from halogen, okay, whereby X kat sini mewakili halogen, where X can be fluorine, chlorine, bromine or iodine. Okay, so as long as you see that there is an halogen attached kepada carbon, therefore itu dia punya functional group is what we call as halogen. Okay, so ini adalah example CH3, Cl. So Cl tu adalah the functional group. Okay, and then kita ada pula alkohol. Alkohol pula dia punya group of atoms yang merujuk kepada alkohol adalah OH. Okay, and this is what we call as hydroxyl. Okay, so this is the example untuk alkohol. And kita ada pula ether. Ether pula, okay, ether pula adalah bila between C dengan C kita ada O. Okay, and there's no double bond involved kat sini, semuanya single bond saja. So COC. Okay, even dekat C yang ni pun semuanya single bond, single bond, single bond. C yang ni pun single bond, single bond, single bond. Okay, so as long as kamu nampak ada COC, that is ether, and the name of the functional group is alkoxy. Okay, so yang ni contoh dia adalah CH3O CH3. Okay, so alang-alang Miss nak bagi tahu kat sini, someone ask me, bolehkah kita buat macam ni Miss, macam H ni bukan sebelah kanan kepada C ni? Boleh kalau dia berada dekat hujung. Okay, as long as ni berada dekat hujung, then it's totally fine. Tapi nombor 3 ni tetap berada sebelah kanan hidrogen. Okay, kalau kamu letak nombor 3 ni sebelah kiri hidrogen, that would be wrong. Okay, boleh je kalau nak letak H, sekali ni ulang boleh je nak letak H ni sebelah kiri kalau dia berada dekat hujung, but make sure that the 3 masih lagi sebelah kanan kepada H kita. Okay, the numbers must be on the right side. Dia tak boleh sebelah kanan. Dia tak boleh sebelah kiri. Okay. Okay, and then now kita tengok pula functional group yang involve C double bond O. Okay, so this time around dia ada lain sikit, dia ada C double bond O. So untuk aldehyde, kalau kita nak kenal pasti aldehyde, so dia kena ada C double bond O ni. Okay, tapi at the same time, dekat C yang C double bond O ni, okay, dia kena ada satu H yang attach dengan dia, at least satu H yang attach dengan dia. Okay, and this is what we call as carbonyl. Nama functional group ni adalah carbonyl. Sebenarnya carbonyl ni sebenarnya dia merujuk kepada C double bond O je sebenarnya. Okay, it actually referring to the C double bond O only. Nanti kita tengok kenapa Miss cakap macam tu. Okay, so example kat sini adalah CH3 C double bond OH. Okay, sebab carbonyl ni dia ada dua sebenarnya, dia punya class of compound. Satu adalah aldehyde, satu lagi adalah keton. So keton dengan aldehyde ni adik-beradik lah sebenarnya. Okay, so keton pun dia akan ada C double bond O juga, tapi instead of dia ada H dengan dia, so apa yang dia ada adalah another C. Okay, bermaksud dekat C double bond O, kalau keton, dua-dua benda yang attach kepada carbon selain pada oksigen adalah dua-dua adalah carbon. Okay, so kalau dua-dua ni adalah carbon attach kepada C double bond O, therefore that is considered as keton. Okay, so yang ni pun adalah carbonyl juga. So this is example untuk keton. Okay, and then kita pergi pula kepada carboxylic acid. So carboxylic acid kita ada C double bond O. Okay, ada juga C double bond O, tapi the one that attach kepada C kat sini adalah OH. Okay, so usually yang ni kita akan tulis juga sebagai
COOH. Kalau kita kondenskan dia, kita boleh tulis sebagai COOH. Okay? So ini pula nama functional group COOH. COOH ni adalah carboxyl. Okay, ini adalah carboxyl. So ini example dia. Dan kita pergi pula kepada ester. So ester pula dia macam carboxylic acid. Okay, dia ada C double bond O juga. Dan dia ada O juga. Tapi instead of H, dia ada R. R kat sini sebenarnya adalah C lah. Okay, R kat sini merujuk kepada alkyl group. Ini kita panggil sebagai alkyl group. Alkyl group kat sini ada banyak. Nanti kita belajarlah pasal alkyl group ni. Okay, alkyl group boleh jadi methyl, ethyl and so on. Tapi just keep in your mind that R dekat sini adalah carbon. Okay, carbon. Another carbon lah dekat situ. So, yang ester ni pula, okay. So, ester ni pula dia gabungan dua functional group. Okay. Sebab kalau tutup R, kalau kamu tutup R tu, kamu akan nampak ada COO. Kan? Dia macam carboxyl. Okay. Tapi kalau kamu tutup pula yang bahagian double bond O ni, okay, kamu tutup bahagian double bond O, kamu akan nampak ada COC. Ada tak tadi kita belajar COC? COC tadi yang in previous slide itu adalah alkoxy kan? So kalau kita gabungkan dua nama tersebut, kamu akan dapat carboalkoxy. Okay. So untuk ester, nama functional group dia adalah carboalkoxy. So ini adalah contoh dia. Okay. So as you can see, kalau dekat sini COC ni macam alkoxy. Dan kalau C double bond O ni pula mewakili carbo part. Okay, carbo. So that's why kita gabungkan, kamu akan dapat carboalkoxy. Okay. And then kita pergi pula kepada acyl chloride. So this is another one yang ada C double bond O juga. Tapi misalnya kamu boleh figure out kot apa yang ada. Okay. Daripada nama ni, you can see that dia ada perkataan chloride. Chloride adalah apa? Cl. Kan? So bermaksud C double bond O tersebut, dia ada Cl yang attach dengan C tersebut. So ini dipanggil sebagai acyl chloride. Okay. So untuk yang ni, there is no specific functional group name untuk dia. So dia ada nama class of compound saja. But if you are asked to write down the functional group untuk kita punya acyl chloride ni, so just write the name of the class of compound. Okay. So just write the acyl chloride. Okay. So ini adalah example dia. Okay. And then next one, kita ada anhydride. Anhydride ni pula, kita ada dua C double bond O. Okay, so ada dua C double bond O yang dipisahkan oleh O. Okay, so C double bond O and then the O kat sini attach lagi dengan another C double bond O. So this is what we call as anhydride. Tapi yang ni pun sama macam acyl chloride tadi, there's no specific name untuk functional group dia. Okay, and this is example for it lah. Okay, and then kita pergi kepada the last one yang ada C double bond O. Okay, this is what we call as amide. So C double bond O yang ni, dia akan attach dengan nitrogen. Okay, so bila dia attach dengan nitrogen kat sini, yang ni kita panggil sebagai carboxamide. Okay, ni panggil sebagai carboxamide. So ni adalah example dia. Okay, so N kat sini boleh jadi H2 lah. Boleh jadi juga ada macam-macam yang lain. Okay, tapi ni paling senang, kita letak NH2 kat sini. Okay, and then amine. Amine dengan amide ni nama lebih kurang kan? Okay, so yes, amine ni ada N juga, tapi dia tak ada C double bond O tu. Okay, so kalau kamu tengok ada NH2 tu, bermaksud itu adalah amine. Dan yang ni kita panggil sebagai amino. Okay, yang ni amino. And then, okay, ni contoh dia. And last kali kita ada nitrile. Nitrile pula, kalau kamu nampak ada C triple. Kenapa tak muncul? Tak muncul lah pula. Okay, kat sini dia ada triple bond sebenarnya. Okay, C triple bond N. Kadang-kadang kamu just akan nampak CN je. Dia abaikan the triple bond. Condensed structure untuk C triple bond N adalah CN. Okay,
Kenapa tiba-tiba tak muncul, Miss, condensed structure untuk the triple bond ni? Because this is triple bond between carbon and nitrogen. It's not between carbon dengan carbon. If it is between carbon dengan carbon, triple bond, kalau untuk condensed ataupun skeletal, kena munculkan. Okay? Tapi kalau untuk kita punya antara C dengan N, tak tunjuk pun tak apa, the triple bond. Okay? So, okay. So, sama ada just nak tulis CN ataupun C triple bond CN, it's up to you. So, this is what we call as cyano, and ni contoh dia. Okay, kena ada triple bond dekat situ. Okay, so we're done with the functional group. Banyaknya. Okay, so kita just tengok lah. Kita tengok example. So, how exactly kita nak identify the functional group. So, macam Miss cakap tadi, as long as dia lain daripada kita punya alkane, so that should be a functional group sebenarnya. So, kat sini kita boleh nampak a few dah dalam structure prostaglandin ni. Miss rasa ni ubatkah? Miss tak pasti. Okay, nanti kamu check lah juga apa benda sebenarnya. Okay, so untuk functional group, apa yang present kat sini adalah, kalau kita tengok on the left side, kita boleh nampak ada OH. Okay. So, ada 3 OH group dekat sini. So, apa nama functional group ni? Is it alcohol? No. Alcohol tu nama class of compound dia. Okay. So, nama functional group untuk alcohol adalah hydroxyl. Okay. So, kita dah identify satu functional group kat sini. Ada 3 lah. Okay. And then, the next one, we also have apa kat situ? Ada double bond. Okay, ada 2 double bond. So, what's the name of this? So, this is what we call as carbon-carbon double bond. Okay, it's just that if you are asked the class of compound for carbon-carbon double bond, so the answer will be alkene. Okay, tapi untuk yang ni, dia tanya functional group. So, your answer should be carbon-carbon double bond. Okay, and lastly, what we have here is on the right side, okay, kita ada COOH yang kita panggil sebagai carboxyl. Okay, so that is how you identify the functional group in the compound. Okay, so let's go through another 2 example kat sini. Ini Miss bagi dalam bentuk condensed lah. Tadi tu Miss bagi dalam bentuk skeletal kan. So, identify the functional group in the following molecules. Okay. So, please just bulatkan mana yang terlibat sahaja. Tak payah bulatkan benda-benda yang tak terlibat. Benda-benda yang tak terlibat ni sebenarnya alkane lah. Bahagian yang single bond sahaja tu. Yang tu tak payah nak libatkan. Okay. So, untuk compound A, kita ada C double bond C. Yang tu yang lain daripada lain kan. Dan untuk compound B pula, kita ada 2 benda dekat situ. Satu adalah C double bond C, another one adalah OH. So, bulatkan tempat yang berkaitan sahaja. Okay. And then, tuliskan nama the functional group. So, in the case of A, kita ada carbon-carbon double bond. And B pula, kita ada carbon-carbon double bond and also hydroxyl. Okay, so now it's your turn to try. Okay, so identify all the functional groups in the following molecule. Tapi ada satu yang tak ada nama lah functional group dia. Okay, so ada 2 je pun tadi yang tak ada nama kan functional group dia. So Miss dah bagi hint. Okay, so kamu try identify. From my second ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so there are 7 functional groups in this structure here. So try to identify everything. Make sure try bulatkan Miss nak kamu bulatkan nanti, lukis balik structure ni and then bulatkan bahagian yang berkaitan and then bagi nama dekat situ. Kalau kamu tak bagi nama pun, bila kamu bulatkan tu, labelkan sebagai A kah, B kah, and then kamu letak kat bawah tu A apa, B apa, C apa. Okay? So, try to identify all 7 functional groups in this. Try this question. Okay, and lastly, let's have a look at what is homologous series. Okay, so homologous series is a series of compounds where each member differs from the next member by a constant CH2 unit. Okay, so it is a series of compound whereby setiap member dalam series tersebut dia akan differ from one unit to another unit sebanyak CH2. Okay, constantly.
Okay, so kita nak tengoklah apa benda sebenarnya ni. So members of the same homologous series, they are called as homologs. Okay, they are known as homologs to one another. Okay, jadi basically sebenarnya homologous series ni, it is basically class of compound. They are similar. Okay, in order for you to identify homologous series, there are characters untuk homologous series ni. Okay, so ada 6 yang kamu kena tahu. Okay, so the homologous features. So the first one, they need to obey a general formula. Okay, so kalau dia tak obey the same general formula, therefore they are not considered as homologous series lah. They are not considered as the same. They are not considered to be in the same class of compound. Okay, so for example, kalau macam alkane. Okay, so alkane. Semua alkane sebenarnya kalau kita pergi kepada yang carbon yang paling sikit, which is methane, and then we go to the next one, semuanya mempunyai general formula CnH2n plus 2. Okay, meanwhile alkene pula CnH2n, alcohol pula CnH2n plus 1 OH. So for example here, if we assume that the N is equals to 1, so the formula kalau dia adalah alcohol, kita masukkan 1 dekat sini, so kamu akan dapat formula untuk alcohol tersebut adalah CH3OH. Itu adalah methanol. Okay, and then kalau untuk kita letak pula N equals to 2, kamu akan dapat C2H5OH. Itu adalah ethanol, and so on. Okay, so make sure dia obey the same general formula. Okay, so if they have the same general formula, bermaksud there might be possibility dia adalah homologs lah. Okay, so sebab dia kena obey ada lagi 5 lagi features dia. Okay, so the second one adalah they differ from the successive homolog by a CH2 unit. Successive ni bermaksud yang seterusnya selepas dia. Okay, so for example, kalau kita ambil lagi alkohol dekat sini, so macam methanol, CH3OH. Itu satu carbon kan? Yang ni carbon dia ada satu. Kita ambil pula alkohol yang with 2 carbons pula, because that is the next one selepas satu carbon. So next one ada 2 carbon, whereby kita ada CH3, CH2OH. So as you can see, formula ni, dua compound ni, they differ with CH2 unit. Kan? Beza antara dua ni adalah sebanyak CH2 unit. So kalau kita tengok pula ethanol kepada propanol yang ada 3 carbon pula. So as you can see, beza antara ethanol dengan propanol pula adalah sebanyak CH2 juga, kan? Propanol ni dia ada extra CH2. So kalau kita pergi kepada the next one, butanol pun, nak tahu butanol tu apa formula dia, just tambah another CH2. Okay, daripada butanol pergi kepada the next one yang ada 5 carbon pula, just tambah CH2. Okay, therefore untuk homologs features ni, then they differ from the successive homologs by a CH2 unit. Yang ketiga pula, they show a gradual change in the physical properties with increasing number of carbon atoms. Okay, so physical properties ni ada banyak lah, sama ada dari segi physical state. Physical state meaning daripada gas, liquid and also solid, ataupun physical properties such as boiling point, melting point. Okay, itu adalah physical properties. So kalau kita punya carbon compound ni, usually dekat kita ambil yang paling senang alkane lah. Kalau dekat room temperature, kalau carbon dia sikit, like between 1 carbon, 2 carbons, 3 carbons, dekat room temperature, they are in the phase of gas. Okay, but as the number of carbon increases, let's say kita pergi kepada C5 dah, ataupun C6, C7, yang tu dia dah jadi liquid dekat room temperature. Tapi kalau kita pergi pula kepada C30, okay, ada 30 carbon, yang tu dah dalam bentuk solid. Okay, so dia gradually as the number of carbon increases, even the physical properties pun dia akan gradually change. Okay, sikit-sikit dia berubah. Okay, so in terms of macam boiling point pula, so kalau lagi banyak carbon, you know that lagi banyak carbon meaning the size akan jadi lagi besar. Satu carbon je kecil, 2 carbon makin besar, 3 carbon makin besar, 4 carbon makin besar. Okay, so kalau size dah jadi makin besar, bermaksud what happened to the boiling point? So boiling point pun akan increase juga, gradually dia akan increase. Okay, and then yang keempat pula, they have the same functional group. Yang kelima,
they have similar chemical properties, and yang keenam, they can be prepared by similar general methods. Okay, misalnya nombor 4 dengan 5 ni, nombor 4 tu tak ada masalah, kamu nak faham. Okay, macam alkohol tu tadi, obviously semua ada hydroxyl group. Okay, so they have the same functional group. And then yang similar chemical properties pula, so let's say macam alkohol ni, kalau dia react dengan carboxylic acid, menghasilkan ester. Okay, so mana-mana alkohol react dengan carboxylic acid boleh menghasilkan ester. So that is what it meant by the similar chemical properties. Okay, and yang keenam pula, they can be prepared by similar general methods. So kalau alkohol ni kita boleh prepare daripada alkin. Okay, kita boleh prepare daripada alkin, bermaksud daripada ethene boleh hasilkan alkohol, daripada propin boleh hasilkan alkohol, daripada butane boleh hasilkan alkohol. Okay, with the same method. Okay, so that is what meant by yang nombor 6 ni. So that's all class. Okay, so kamu kena tahu apa dia functional group dengan homologous series. Okay, and a functional group, kamu kena identify, try to identify nanti yang ada dalam try this. So just keep in your mind, functional group, class of compound, there are two different things. Okay, make sure baca betul-betul apa yang soalan nak. Okay, so if you are asked about functional group, let's say alcohol, bermaksud your answer supposed to be hydroxyl. Okay, not alcohol, unless you are asked on the class of compound, then you answer alcohol. Okay, be careful on that. And then homologous series, kita ada 6 features. So the first one adalah they need to obey a general formula. The second one adalah they differ to the successive member with a CH2 unit. And then yang ketiga adalah the physical properties gradually change as the number of carbon increases. And then yang keempat, they have the same functional group. Yang kelima, they have similar chemical properties. And yang keenam, they are prepared in similar methods. Okay, so I think that's all. Thank you.